یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے اور یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک جن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہے ہیں نا, یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے. مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا, توحید کے حوالے سے ڈسکشن, ٹرینٹی کا عقیدہ, جیزس کرائسٹ سے متعلق گفتگو. اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں, یہ نئے ٹاپکس ہے ہی نہیں ہے, یہ پرانے ٹاپکس ہیں. نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی, اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لو سامو, سوال نمبر 1, مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پہ زوال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے. اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح, اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو, بزرگوں کو, بابوں کو رگڑنا پڑے گا. ہم یہی تو کر رہے ہیں. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس میں تو آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی, 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروانا پڑے گا, آپ کی اپنی لائف ونریبل ہوگی, آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی, ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی, گالیاں کھانی پڑیں گی. سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت آپ سنائیں, بسترے اٹھا کے پوری دنیا میں گھومیں, آپ کو لوگ ہار پہنائیں گے. ہاں, آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کریں گے, آپ کو اچھے پروگراموں میں بھی لے جائیں گے, پھر آپ کو وہاں سیرے بھی کرائیں گے, ٹور بھی کروائیں گے, جو آج کل مفتی کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن جیسے ہی آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے, صحیح جواب دیا نہیں تو آپ تختہ مشق بن جائیں گے. اور دوسرا کوسچن کریٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھائی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا, داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, پردہ بھی ہے, صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے, اور مدرسے کام بھی چوک کے رکھے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا, کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا. میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا. جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے, اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے, انجانے میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ. بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے, بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا, اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے, دیٹ سوال ختم کر دیتے. اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو گئے. ایک سوال پوچھیے بہن جی. اوکے سر, اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے, اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے, اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے, دونوں میں ٹکرا رہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے, پہلے بار یا دوسرے بار, ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے, پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی, آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر, میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں, سوال غلط ہے, آپ غلط ہے. یہ کیا ہوتا ہے, آپ میڈیا کو سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے, نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے, الزام لگاؤ, سوال پوچھو, کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, 20,000 25,000, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے, پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے, انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے, غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے. نہیں, میں اب ترتیب سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. کوسچن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے. نمبر 1, عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2, مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3, شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4, اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے, یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا, اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی, سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی, کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام, تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو, ہاں اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے.
या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है, या मदरसा देवबंद में मौजूद है जहां पे कासिम नानोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों के सामने चारपाई पे लिटा के लाठियां करनी शुरू कर दी। मियां लोग क्या कहेंगे? ओ भाई इस्लाम यही है ना, जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इस तरह तो इस्लाम नहीं होता। और क्या होता है इस्लाम भाई? यही इस्लाम होता है। अब वो तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे फ्रॉडिये जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, इस्लाम का जनाजा निकाल रहे हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करो ना। सवाल पूछने वाले को क्यों तुम तख्ता मश्क बना रहे हो? बिल्कुल गलत किया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो, कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक। डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं, ये इतने गैर इस्लामी क्यों है, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, छोड़ दो, क्या बात करते हो। असल में ये लोग मुजरिम हैं और इनको कोई नंगा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। हमारी तरह कौन बेवकूफ होगा दुनियावी तौर पे कि हर बंदे से ही बिगाड़ के रखे। इन्होंने कहीं ना कहीं बना के रखी होनी है, इसीलिए तो देखे ना लोग दावतें भी करते हैं। आज जो शिया और बरेलवी कर रहे हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, इससे ज्यादा करनी थी देवबंदियों और अहले हदीसों ने, अगर ये सही बात करता। फिर बादशाही मस्जिद में किसने जाके उसका लेक्चर सुनना था जब सारे फिरकों से बिगाड़ लेनी थी। हमारे स्टूडेंट्स ही बैठे होने थे, क्योंकि हमने तो कहा भाई सबको सुनो। मैंने तो शुरू में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि जहां जहां इनके प्रोग्राम है, अभी भी मैं कह रहा हूं आप अटेंड करें। मेरी तो मजबूरी है, मैं खुद भी चाहता, मैं तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से नहीं निकलता, वो बात अपनी जगह। लेकिन ये मसला मिस हैंडल किया, ये क्वेश्चन का आंसर ही बड़ा मुश्किल था। ये उन्होंने चीजें हाईलाइट करके ना, उस सिस्टर ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में ड्रग्स का इस्तेमाल है, नशावर चीजों का। अब उनको कौन बताया कि यहां लोग तबलीगी जमात के बिस्तरों में हेरोइन स्मगल करते हैं, राइवेंट लेके जाते हैं और उसे आगे बांट देते हैं। हाँ, वो हमें पता है, इसमें तबलीगी जमात का कसूर नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात में तो ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि बदकारी भी है। नंबर 3, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ये तो आपको पता है कि खासा है उस इलाके का। ऑफिशियली उन्होंने जिस तरह लोगों ने बीवियां रखी होती है ना, इस तरह लड़के रखे हुए हैं। और जो मौलवी मदरसों के अंदर कर रहे हैं, वो ईदी साहब के हवाले से जब मुफ्ती ज़र वली की स्टेटमेंट आई थी तो मैंने उसे इल्मी नेज़े की नोक पे लिया था। उस वक्त लोगों को बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में अल्लाह ने साबित किया कि कोई नहीं बचा। मुफ्तियों की वीडियोस भी निकली और देखा है कि मुफ्ती दिफा करने के लिए भी आ गए कि जी इस्लाम की बदनामी हो रही है। जिस दिन मुसलमान इस चीज से बाहर निकलेगा ना कि जी मौलवी के खिलाफ बात करने से इस्लाम की बदनामी होती है, उसी दिन इस्लाम का उरूज शुरू हो जाएगा। पहले है मौलवी बली चढ़ाने पैणगे तो। हाँ, और ये काम हमारे नातवा कंधों पे नहीं, अल्लाह के वजह से मजबूत कंधों पे है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी है, बदकारी भी है, नशे भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और सूदी काम और हर तरह का उल्टा काम ये करते हैं। एंड पे सिस्टर का जरा आप जुमला सुने। उन्होंने कहा कि आपकी विजडम के मुताबिक ये कंफ्लिक्ट क्यों है कि एक तरफ ये लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पूरा कंडक्ट इनका इस्लामिक है, उसके बावजूद करतूत इनके गैर इस्लामिक है। मुझे बताएं ये कौन सा 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को समझ नहीं आई। चलो इंजीनियर तो समझ सकता है 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसकी मैथमेटिक्स की फील्ड है। डॉक्टर कह सकता है जी मुझे समझ नहीं आई, तो एक सिंपल बात थी, उसने यही तो पूछा था। वो तो मान रही है कि कंडक्ट इस्लामिक है, करतूत गैर इस्लामिक है, तो आपकी अकल के मुताबिक इसके पीछे रीजन क्या है। उसने इतराज नहीं किया डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर या किसी मौलवी के ऊपर, उसने जनरल बात किया। उसने पूरी गुफ्तगू में कोई मौलवी का, किसी मदरसे का जिक्र नहीं किया, ओवरऑल कंडक्ट की बात की। इसका जवाब यह होना चाहिए था कि आपने सिस्टर जो क्वेश्चन किया है ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है, लेकिन मेरे हालात वाकयात इजाजत नहीं देते कि मैं इस स्टेज पे उलमा इकराम और उनकी कट्टर पब्लिक की मौजूदगी में कोई सच्ची बात कर सकूं। आप इंजीनियर साहब से राब्ता करें। हाँ, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरे मौलवी थे शाही कोई नहीं, तेरे टोमी थे शाही कोई नहीं। मैं जोश नाली क्या, हाँ विशोगल
उलमाए सू को टोमी कहा गया ना कुरान में। हाँ, सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में उलमाए सू को कुत्ते की मिसाल बयान किया गया। उलमाए सू की बात कर रहा हूं, आपके उलमा की बात नहीं कर रहा। जेड़ा कहना साढ़े मौलवियों पैड़ा कहना उनका तो उलमा खुद मान रहे हो, फिर सू ने तुसी को साढ़े उलमाए हक ने। अगर आप अपने उलमा को उलमाए हक मानते हैं, फिर आपको इस मिसाल से बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं खाना चाहिए। हाँ, हम तो उलमाए सू की बात कर रहे हैं, आपके उलमा की तो बात ही नहीं कर रहे। ये सिर्फ कुरान में कुत्ते की मिसाल नहीं है, ये सुन्नत नबी दाऊद में आया कि मेरी उम्मत में ऐसे फिरके पैदा होंगे और उनमें ऐसी बिदात जारी हो जाएंगी जिस तरह बावला कुत्ता काट जाता है। कुरान में तो कुत्ते का जिक्र आया था और उसके जुबान हाँपने का। नबी इस्लाम ने कहा हल्का कुत्ता अगर किसी को काट जाए उसके एक एक रेशे में जहर पहुंचता है ना, मेरी उम्मत में ऐसे फिरके पैदा होंगे कि उनके एक एक रगो रेशे में बिदत दाखिल हो जाएगी, जैसे कुत्ता काट जाए। अब मुझे बताएं किस कुत्ते के काटने से बिदत जारी होती है? किसी स्क्वाश के प्लेयर से, किसी क्रिकेट के प्लेयर से, या किसी मौलवी के काटने से? जहर मौलवी की फील्ड है ना। अगर पॉजिटिव चीजें मौलवियों के खाते में है तो नेगेटिव भी उनके खाते में है ना, फील्ड तो उनकी है ना। कहते हैं ना उलमा से पूछ पूछ के चले, तो उलमा ये कर रहे हैं ना। तो ये कुत्ते की मिसाल कुरान में और सुन्नत नबी दाऊद में उलमाए सूर के लिए नबी इस्लाम ने बयान फरमाई। लिहाजा अगर हम कभी तफन्नुन में ये कह दें कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे टोमी थे, शाह ही कोई नहीं, तो बुरा नहीं किसी को मनाना चाहिए। हो सकता है लोग पूछते हैं ये कहां से साबित है, तो मैंने साबित भी कर दिया, लो सामो, ठीक हो गया। हाँ, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ये टोमी का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल ना करूं। हाँ, जितना है वो बाबो तक ही रहे, ठीक है। वो फिर कहते हैं पॉजिटिव तरीके से बात करें ना, वो फिर हम सुन लेंगे। वैसे मैंने टोमी भी साबित कर दिया कुरान हदीस से।